ନିଜର ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ସଠିକ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ବାଳକକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ। ହଁ ତେଣୁ ସେ ବୃଦ୍ଧ ହେଲେ ତହିଁରୁ ବିମୁଖ ହେବ ନାହିଁ। ହଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହିମା ଗୌରବ ହଉ। ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ଶିଖେଇବା ଆଉ କିପରି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ, ବାଳକର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ତାକୁ ଶିକ୍ଷିତ କରାଅ, ତେଣୁ ସେ ବୃଦ୍ଧ ହେଲେ ତହିଁରୁ ବିମୁଖ ହେବ ନାହିଁ। କେମିତିଆ ପଥରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବା? ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥ କହିଲେ ଭଲ ମାର୍ଗରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବା। ହିନ୍ଦୀରେ ଟିକେ ପଢି ଦିଅ ନା ସେଇଟା। लड़के को उसे मार्ग की शिक्षा दे, लड़के को उसी मार्ग को शिक्षा दो, हाँ, जिसमें उसको चलना चाहिए, जिसमें उसको चलना चाहिए, और वो बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। वो बुढ़ापे में न, क्योंकि बुढ़ापे भी उसी मार्ग से नहीं हटेगा कुछ ना। तो प्रिय भाई भौणी मैंने बालक कहले पिला माने ना, और बाड़िका कहले झील माने, बालक बाड़िका एमती अच्छा। तो तेणुक प्रभु को वाक्य आम मान कहे बालकर गंतव्य पथरे ताकू शिक्षित करा कौच। कौन कराइबा? शिक्षित कराइबा। एटा कार कर्तव्य? कार कर्तव्य? बापा मां को कर्तव्य। आमे पिला माननकु केमिति शिक्षा देबा आउ किपरि मार्ग रे आमे सेमाननकु शिक्षा देबा से विषय रे प्रभु आज आम माननकु बापा मां माननकु प्रभु आज आम माननकु वाक्य दियंती। तो तेणुक प्रिय भाई भौणी माने आमे भल रास्ता रे सेमानकु चलिबा पई शिक्षा देबा, भल मार्ग रे सेमानकु चलिबा पई शिक्षा देबा। हेले सेमाने वृद्ध हेले भी सेइटु विमुख हेब नहीं कहछि। कोई मार्ग रे जो मार्ग आमे छोट बड़ शिखै देतिबा, जो रास्ता आमे छोट बड़ देखाई देतिबा, से रास्ता रे जदि आमे भल रास्ता रे शिक्षा देबा चलिबा पई ताले पिला माने बुढ़ा हेले मध्य से मार्ग रु केबे हेले हटिबे नहीं, से मार्ग रु से रास्ता रु से माने पड़ाइबे नहीं। तो तेणु करी प्रभु आम मानकु प्रत्येक बापा मां मानकु शिक्षा दियंती। आमे पिला मानकु केमिति शिक्षा देबा? प्रत्येक समय रे आमे वाक्य सुनिताउ, किंतु वाक्य सुनु किंतु कार्य रे आमे लगाई नताउ। तेणु करी आमर पिला माने बाडुंगा हियंती। कौन हुअंती? बाडुंगा हुअंती। पिला मानकु जदि आमे उचित भाବରେ शिक्षा देबा नै, भल भाବରେ शिक्षा देबा नै, ताले नियाती भाବରେ पिला माने बाडुंगा हिजिबे। सेटा प्रभुको वाक्य कहे। तेणु करी छोट बड़ ही सेमानंकु को पथरे जिवे, सेमाने को रास्ता रे जिवे, सेमाने सेटा आमे बापा मां मानकर मुख्य दायित्व। कि दायित्व? मुख्य दायित्व। तेणु करी आमे माने पिला मानक प्रति विशेष नजर रखिबा। पिला माने केमिति कुआडे जाउचंती, कोन करूचंती, किपरि जीवन यापन करूचंती, केमिति आचार व्यवहार तार अछि, केमिति चालीचलन अछि, केमिति कथाबार्ता तार सब आमे पिला मानकु नजर करिबा दरकार। हेले जे कि आमे सेमानकु भलो रास्ता को आनी परिबा। और जदि पिला मानकु छाडी देबा ताले तांकोटार आमे किछि हेले फल पाई परिबा नै। तो दुलाला गमिशिको आबु मान को आ कर्तव्य होबा ना, होन जाना को के आबु चिलिके बुगियो थोड़ा सेशन लगे भी एतो को चिलिके नोरा बुगी नोरा उड़िए तो होबा ना, उड़िए तो छोट बड़ी से मन खुशी केबा एक की जतकी बड़ी से 40 सिकला पता बुझी परला सेही समय रे ही हमें पिला मानकु उचित शिक्षा देबा। काकू केमिति सम्मान दिया जाए, काकू केमिति कथाबार्ता कुआ जाए, तो विषय छोट बड़ी ही से मानकु शिक्षा देबा। आउ आमे भाईबा जे हां एना छोट अछि, बड़ हेले जानिबो, बड़ हेले जानिबो कि, बड़ हेले शिखिबो कि नाही।
ଯେବେଠାରୁ ସେ ପିଲା ଆମର କଥା ବୁଝିପାରୁଛି ସେବେଠାରୁ ହିଁ ତାକୁ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ତାକୁ ଦେବା ହେଲା। ଯେବେଠାରୁ ପିଲାକୁ ଆମେ ଆମର କଥା ବୁଝିପାରିଲା, ଆମେ ଯାହା କହୁ ସେ ବିଷୟରେ ସେ ବୁଝିପାରିଲା, ସେ ସମୟରେ ହିଁ ତାକୁ ଆମେ କିଏ ବଡ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସମ୍ମାନ ଦିଆଯିବ, କେମିତି କଥା କହିବାକୁ ହୁଏ, କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହୁଏ, ସେ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା। ହେଲେ ସେମାନେ ଛୋଟ ବେଳୁ ହିଁ ସେଇଟା ଶିଖିଥିବେ, ଆଉ ବଡ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଦୌରାଇବେ, ଆଉ ସେଇଠୁ ସେମାନେ ବିମୁଖ ହେବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଛୋଟ ବେଳୁ ଯଦି ଆମେ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇନଥିବା ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ବାড়ি ଯିବେ, କାହାକୁ ବି ଖାତିର କରିବେ ନାହିଁ। ଏକରେ ତ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଖାତିର କରିବେ ନାହିଁ, ତାପରେ ଆଉ ସାହି ପଡିଶାର ଯେକୌଣସି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖାତିର କରିବେ ନାହିଁ। ତ ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ହେଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ଆମ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝାନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ଶିକ୍ଷା ଦେବା। ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ହଉଛି ଆମ ମାନଙ୍କର ଆଜିର ପିଲା କାଲିର ଭବିଷ୍ୟତ। ତ ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ହେଇକି ରହିବେ ନାହିଁ, ଛୋଟ ହେଇକି ରହିବେ କି ସେମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ସେମାନେ ବଢି ଚାଲିବେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯଦି ଭଲ ରାସ୍ତାକୁ ଦେଖାଇବା, ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ହେଲେ ସେମାନେ ସେହି ଶିକ୍ଷାରୁ ସେମାନେ ବିମୁଖ ହେବେ ନାହିଁ। ତ ତେଣୁକରି ସମସ୍ତ ବାପା ମା ମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ଯେମିତି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ସେମିତି ହିଁ ସେମାନେ ଶିଖିବେ। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତୁମେ ଯେମିତି ବୁଣିବ ସେମିତି କାଟିବ ନା, ତୁମେ ଯେମିତି ବୁଣିବ ସେମିତି କାଟିବ। ଆମେ ଯଦି ଧାନ ବୁଣିବା ତାହେଲେ ଧାନ କାଟିବା, ବିରି ବୁଣିଲେ ବିରି ଟାଣିବା, କୁଡିତ ବୁଣିଲେ କୁଡିତ ଟାଣିବା ନା। ଧାନ ବୁଣି ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ଗମ କାଟି ପାରିବା କି ନାଇଁ? ଧାନ ବୁଣିକି ଗମ କାଟି ପାରିବା ନାହିଁ, ଗମ ବୁଣିକି ଧାନ କାଟି ପାରିବା ନାହିଁ। ତ ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ କୁହେ ଯିଏ ଯେମିତି ବୁଣିବ ସିଏ ସେମିତି ହିଁ କାଟିବ। ତ ତେଣୁକରି ଆମେ ଯଦି ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିବା, ତାହେଲେ ଭଲ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର, ଭଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଭଲ ଗୁଣ ଗତି ସେମାନେ ଶିଖିବେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମର ନିଜର ପୁରା ମାନେ ଦୋସ୍ତି ପରି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା। ଆଉ ସେମାନେ ଆମକୁ ଯେମିତି ଖାତିର ବି କରୁଥିବେ ହେଲା, ଆଉ କଥା ବି ମାନୁଥିବେ। ଆମର ସାଙ୍ଗ କୋଉ ସମୟରେ ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥି ଭଳିଆ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଆଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ବାପା ମା ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବା, ହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବା। ସବୁବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ରାଗିଲେ ବି ହେବ ନାହିଁ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ ବି ହେବ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ରାଗୁଥିବା, ବିରକ୍ତ କରାଉଥିବା, ତାହେଲେ ସେଟା ବି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କରାଉ ନାହିଁ। କଣ କରାଉ ନାହିଁ? ବିରକ୍ତ କରାଉ ନାହିଁ। ଆମେ କୋଉ ଜାଗାରେ କେମିତି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ସେଟା ଜାଣିବା ଦରକାର। ବାପା ମା ମାନେ କୋଉ ଜାଗାରେ କୋଉ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ସେଟା ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥି ଭଳିଆ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ବାପା ମା ପରି, ଯୋଉଠି ଦୁଷ୍ଟ ହେବେ ସେଇଠି ବାପା ମାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଆଉ ଯୋଉଠି ଦୁଷ୍ଟ ନାହିଁ ସେଠି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆରାମରେ ବୁଝେଇବା। Pokoknya orang ko kako ini ya, justru nak intar silke समझा का इंगा आपू लिखते का है ना, सिलिकते इंगा आपू लिखते, इंगा आपू कुछ के कौन को kako समझा रहा बड़ी बजेगा को पड़े ना नहीं। ଆଉ ଯୋଉଠି ସେମାନେ ଭଲ ଥିବେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଦୋସ୍ତି ପରି, ସାଙ୍ଗ ପରି ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ତ ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ପିଲାମାନେ ବି ଯେମିତି ଆପଣ ମାନେ ପିତା ମାତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ଦରକାର। କଣ କରିବା ଦରକାର? କଥା ଶୁଣିବା ଦରକାର, କଥା ମାନିବା ଦରକାର। ଆଉ ବାପା ମା ମାନେ କେତେ କଷ୍ଟରେ, କେତେ ପରିଶ୍ରମରେ, କେତେ ସେମାନେ ମେହନତ କରିକି ଆମ ମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢାଉଛନ୍ତି ହେଲା, ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆସିବା ହିତୋପଦେଶ 1:8 ବାକ୍ୟ ଟିକେ ପାଠ କରିବେ। ହିତୋପଦେଶ ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦ ସଂଖ୍ୟା 8। ହେ ମୋର ପୁତ୍ର, ତୁମର ପିତାଙ୍କର ଉପଦେଶ ଶୁଣ, ଯେତେବେଳେ ସେ ତୁମକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରନ୍ତି, ଏବଂ ତୁମ ମାତାଙ୍କର ଉପଦେଶ ପରିତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କଣ କୁହେ? ଆମର
କଣମଣିଆ ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଉଛି, ହେ ମୋର ପୁତ୍ର ତୁମ ପିତାର ଉପଦେଶ ଶୁଣ। କାର ଉପଦେଶ ଶୁଣିବା? କାର? ପିତା। ପିତା କହିଲେ କିଏ? ବାପା। ହେଲା, ପିତା କହିଲେ ବାପା, ମାତା କହିଲେ ମା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଟା। ହେଲା, ପ୍ରଥମରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ କଣ? ହିତୋପଦେଶ 22:6 କଣ ଦେଖିଲୁ? ବାପା ମା ମାନଙ୍କୁ ସେଟା କୁହାଯାଇଛି। ହେଲା, ଆଉ ଆମେ ହିତ ଉପଦେଶ 1:8 ଆମେ କଣ ଦେଖୁଛୁ? କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି? ଏଟା କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି? ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି। ହେ ମୋର ପୁତ୍ର ତୁମ୍ଭ ପିତାର ଉପଦେଶ ଶୁଣ ଓ ତୁମ୍ଭ ମାତାର ଆଦେଶ ପରିତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ। ପିତାର ଉପଦେଶ ଶୁଣ ଆଉ ମାତାର ଆଦେଶ ପରିତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ କହୁଛି। କଣ କର ନାହିଁ? ପରିତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ। ପିତାଙ୍କ ଉପଦେଶ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଶୁଣିବାକୁ ପଡିବ। କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଶୁଣିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ମାତାଙ୍କର ଆଦେଶ ଆମେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ନାହିଁ। ଭଲ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣିବେ। ହେଲା, ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣିବେ। ବାପା ମା ମାନେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ପିଲାମାନେ ଭଲ ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲିକି ସେମାନେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ କେତେ ଯତ୍ନ ପୂର୍ବକ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ନା। ପିଲାମାନେ ଅଣ୍ଡମୂର୍ଖ ନ ରହନ୍ତୁ ବୋଲିକି ସେମାନେ ପାଠ ପଢାଇବା ପାଇଁ କିଛି ହଷ୍ଟେଲ ଗାରକ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ତ ଏମିତି ସ୍କୁଲରେ ଟିଉସନ କରାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କେଉଁ ବାପା ମା ମାନେ ଟିଉସନ କରାଉନାହାନ୍ତି। ଏମିତି କରି ମୋର ପିଲା ଯେମିତି ମୂର୍ଖ ନ ହଉ, ଭଲ ମଣିଷ ହଉ ବୋଲିକି ସେମାନେ ହଷ୍ଟେଲରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ବିଶେଷ କରି ହଷ୍ଟେଲର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ କରି ମୁଁ କୁହେ, କଣ ପାଇଁ ନା ବାପା ମା ମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ପିଲା ମୋର ହଷ୍ଟେଲରେ ପାଠ ପଢୁଛି। କଣ କରୁଛି? ପାଠ ପଢୁଛି। ହେଲା, ଆଉ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିକି ପିଲାମାନେ କଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ତ ବାପା ମା ମାନେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖୁଛନ୍ତି କି? ତ ତେଣୁକରି ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ବାପା ମା ମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ଦରକାର। इंगापुको काजा इमिति दरकार हनको इंगापुको चिमिन कष्ट केते हनको को पढ़ाई कतना कायते इंगापुको तारे लिजे सुतेम का ताइन दियोगे जमिया में का ताइन दियोगे ऑन टाइम बिजलीगा पढ़ाओ कमेंते चिमिन परिश्रम केते नीति के 12 टका केते उनको रिके केते आउ मन को हनको को किरिने कतना ड्रेस हॉस्टल फोन करबे बच्चा मोर साथ नहीं कौन कहबे मोर साथ नहीं मोर पैंट नहीं मोर जूता नहीं मोर किसो नहीं संगे संगे फोन कर देवे ना तापरे बापा माँ माने जोआड़ी लेली पैसा एडजस्ट करके से माने पिला मानक पई तुरंत से माने जायकी शर्ट पैंट किनी दियंती तो सेही स्नेह प्रेम बापा मांकर स्नेह प्रेम को आमे बंचेई रखिबा दरकार बापा माँ माने किनी देवे पैंट शर्ट सब किछि किनी देउचंती आमर कथा तो बापा माँ माने शुणुचंती किंतु बापा माँ मानकर कथा आमे शुणिबा दरकार ना नहीं दरकार आमे जेबे फोन करू बापा मोर शर्ट पैंट नहीं कहले बापा माँ माने मना कर दियंती कि नहीं जेंती हेले भी जोआर हेले भी पैसा आनिकी से मां तांको पिला मानक पई किनि दियंती संगे संग बापा माँ माने जेते बड़ पिला मानक कहबे तू भलो पाठ पढिबो हला दुष्टामी करिबो नहीं दुष्ट पिला मानक संगे संग होबो नहीं कहले आ जेते कहले भी पिला माने बापा हां हां बापा सामना रे हां करिवे तापर बापा पढेला परे से माने आउ से दुष्ट संग साथी मानक जाईकी से माने कौन कौन करिवे जे तार पता नहीं तो तेणु करी प्रियर पिला माने समस्ते आपण माने बापा मांकर लक्ष्य उद्देश्य को बुझंतु आ बापा माँ माने जा तुम मानक पई कार्य करंती से सब तुमे मन रख आ जा उपदेश आदेश देवे से मानकर कथा परित्याग करिबो नै मु गत काले न केबे सोशल मीडिया रे देखितिली हला गोटे झियो बापा माँ को कही की गला कोड जाउछु मैं कॉलेज जाउछि कहला ना कोड जाउछि कहले कॉलेज जाउछि कहले हला प्रत्येक दिन जेमिति कॉलेज जाई से बोरे ही कॉलेज जाउछि किंतु टिके तारो
रूप रंग टिके अलगा टाइप रे देखिले बापा माँ माने तेणु करी झील टाको पचारुचंती झील तू एते एमती सजेई जाऊछु कुआडे नहीं कॉलेज जाउछि तापरे बापा माँ मानू टिके डाउट लगला हैला तो तापरे झील कौन कॉलेज जीव तार प्रेमिका को धरिकी गोटे बाइक रे बसिकी सी कुआडे जाउतिले जे तार हिसाब नहीं हैला तो सही समय रे बापा माँ माने से झीलटा को कोडी कौन केमती जाउछि जानिछो केमती जानते लुचि चुपी गले केमती जानते जानिछो केमती जान मुहरे कौन बांध देथिबे मुका पिंडी देथिबे नहले बांध देथिबे सब वाला चेंकी देथिबे ना डब्बाई हो देथिबे तापर से झीलटा बाइक रे बसि देछि निजर झील जेते जेमती हेले भी किछि परबे बापा माँ माने पारिबे ना नहीं कि पारिबे तेणु करी से तार बापा माँ माने मुहरे से गामचा बांधिकी पूरा डबई होकी जाउतिला बाइक रे बसितिला तार बापा देखि देला जे एइटा तो मोर झियो जानि पारला सेतकिरे तार रंग डंगरे तार सबु कितरे जानि पारिबो बापा माँ माने जेते तांको तो लुचिले भी समाने आपण माने लुचि पारिबे नै तार झियो तार बापा जेमते ले भी देखि चिनि पारिबो तो सेई नीति देखुछि जे एटा तो मो झियो जाउछि कुआडे कॉलेज जी बोलला निकला बड़ को टुक्का संगे से बुलुछि देखवा जाउछि कुआडे तापर फोन पान करिकी तार गाँव रो किछि लोक मानन को फोन कले आ सी पिचा कले कुआडे जाउछंती बोलिकी तापर से पिला माने आसिले रास्ता रे चेंकिले कुआडे जाउछु आ से जी किछि कहि परला नै ती तो कॉलेज छाडी कि से पाकियारे पड़ैछि ना जाउछि कुआडे पचारुछंती तार बापा माँ माने आ सेठी किछि उत्तर देई पारला डोरी कर दिन से चिले से जीवटा खेला से पाठ पढ़िया पई कॉलेज जीवा पई ताकू आदेश दिया जायछि कॉलेज जीवा पई ताकू अनुमति दिया जायछि ये जायछि तार प्रेमिका संगे बाइक रे बसिकी से बुलुछि बापा माँ माने सेटा जदी देखि न तांते जानि तांते कि से माने जीव कुआडी जायछि जानि पारि न तांते तो तेणु करी प्रिय पिला माने बापा माँ माने घरे अछंती सेमानकु तुमे टकिबो नै हैला बापा माँ मानक टकी पारिबो धोखा दे पारिबो किंतु ईश्वर को केबे धोखा दे पारिबो नै पारिबो कि नाही सेही नीति बापा माँ माने पिला मानकु हॉस्टल में पढ़िया पई विशेष तो बेसी देइचंती हैला आउ बापा माँ माने जानंती मो झियो भलो भाबरे पाठ पढुछि भलो भाबरे सी अछि आउ तुमे माने जाई कि पिला संगे तुमे भूलिबो हॉस्टल में बाहर करी कुआडे कुआडे बुलिबो कोन करिवो किसो करिवो बापा माँ माने देखिबे कि सेठी नाही तेणु करी ईश्वर को भय करिवो काकु भय करिवो ईश्वर को भय करिवो परमेश्वर को भय करिवो हैला बापा मां को टकी देले भी किछि फरक पड़े नै किंतु परमेश्वर को केबे टकी परिबो नै परमेश्वर जुआडे जीवो कोन करिवो किसो करिवो सब देखंती परमेश्वर को टकीबा पई तुमे चेष्टा केबे करिवो नै हैला तुलेबे इंगा आपको के आपे चक्कर के थे आलोकेशन हुआ पढ़ाओ तो नाले मिलते पढ़ाओ बाना के थे आपे पेन लेका सेपे रापणम कुलते आलोके होनरा पिला माने जियो मानन को संगे जियो संगे दौड़ी की बुलिए आ जियो माने पिला दौड़ी की बुलिए एटा उचित की निना ठीक है सीधे बिल्कुल कागे तो ये मिलते बिला आदमी को अबू अटकर किया दरकार चिरगले किया दरकार जे अबू मन को चिमिन कष्ट तो इंगा आपको पढ़ा इछि बुतले काहे ना दंड मुरु को अलग को पाई ऑन को मिलते बिना मिलते जाचिमिन संगरे अछि जाचिमिन उनको पूरे एरिया में इंगा आपको अल्प किछि भी पढ़ा का को मिलते आको हॉस्टल कर दियो इंसान काहे तो आबू जदी उत्पात यालु तेलेगा परमेश्वर तो जो दंड दो नियति बाबरा नाम किना नाम दंड दो ओकनाओ का से न होबा ना जे दुष्ट करिवो हित गीत संहिता 1 रो एक वाक्य टिके पाठ करो ना कौन लिखा है सेठी जने व्यक्ति प्रकृत रे आशीर्वाद ग्रहण करिवो हां जने व्यक्ति प्रकृत रे आशीर्वाद ग्रहण करिवो जदि से दुष्ट लोकन को उपदेश ग्रहण करे नाही कौन करे नाही ग्रहण करे नाही हां अभी माननको परि जीवन यापन करे नाही का माननको परि जीवन यापन करे नाही पापी माननको परि जीवन यापन करे नाही हैला हां
ଯେଉଁମାନେ କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଖାନ୍ତି ନାହିଁ। କୋଉମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଖାନ୍ତି ନାହିଁ, ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ହଁ, ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ତାର ସମୟ କଟାଏ ନାହିଁ। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ସିଏ ସମୟ କଟାଏ ନାହିଁ। ହେଲା, ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖା କଣ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ବଢିଆ କି ଯେଉଁ ଜନ ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣାରେ ଚାଲେ ନାହିଁ କହୁଛି। ଯେଉଁ ଜନ ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରଣାରେ କଣ କରେ ନାହିଁ, ଚାଲେ ନାହିଁ, ଅବା ପାପୀ ମାନଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଠିଆ ହୁଏ ନାହିଁ, କିଏ ବା ନିନ୍ଦକ ମାନଙ୍କ ସଭାରେ ବସେ ନାହିଁ। ତଳକୁ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କଣ କରେ, ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କଣ କରେ, ଗ୍ରହଣ କରେ। ଓ ଦିନ ରାତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଧ୍ୟାନ କରୁଥାଏ। ଦିନ ରାତି କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଧ୍ୟାନ କରିଥାଏ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଧ୍ୟାନ କରୁଥାଏ। ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଯାହାର ଆନନ୍ଦ ପାଏ କହୁଛି, ଓ ଯେ ଦିବାରାତ୍ର ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଧ୍ୟାନ କରେ ସେ ଧନ୍ୟ କହୁଛି। କିଏ ଧନ୍ୟ? ଦିବାରାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିବ ଆଉ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବ ସେ ଧନ୍ୟ କହୁଛି। ତ ଆମେ ମାନେ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ଟକି ଦେବା ହେଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଟକି ପାରିବା ନାହିଁ। ଟକି ପାରିବା କି ନାଇଁ? ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଆସିବା ହିତ ଉପଦେଶକୁ ଆସିବା। ହେଲା, ସେଇ ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦ ସଂଖ୍ୟା 2 ପଦ ପାଠ କରିବେ। 1 ରୁ 2। ଏହି ତ ଉପଦେଶ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ କରିବ। ସରି ନାଇଁ 9 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ତୁମର ପିତା ଓ ମାତା ଯାହା କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ତୁମର ମାତା ଓ ପିତା ଯାହା କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ସେହି ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମର ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଫୁଲ। ସେହି ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମର ଆଶୀର୍ବାଦ। କଣ ଆଶୀର୍ବାଦ? ପିତା ମାତା ଯାହା ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ହେଲା, ଫୁଲମାଳ ପରି ଅଟେ ଏବଂ ତୁମର ଗୋଡା ପାଇଁ ହାର ଅଟେ। କଣ ଅଟେ? ଯେହେତୁ ତାହା ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହଜନକ ଶିରଭୂଷଣ ଓ ଗଳାଦେଶ ହାର ସ୍ୱରୂପ ହେବ। ପିତା ମାତାଙ୍କ ଉପଦେଶ, ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ଆମ ମାନଙ୍କର କଣ ହେବ? କଣ ହେବ କହୁଛି? ଅନୁଗ୍ରହର ଶିରଭୂଷଣ। କଣ ଅନୁଗ୍ରହର ଶିରଭୂଷଣ କହୁଛି? ମାନେ ଅନୁଗ୍ରହର ଗୋଟେ ମୁକୁଟ ପରି କହୁଛି। ହେଲା, ଯଦି ପିତା ମାତାଙ୍କର ଆମେ ଉପଦେଶକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା, ଇଲାପୁକୁ କାଜି ଯଦି ବି ଉଇଳା야 ಎಂಬುದ ದುಲಾಳದ ಮಿಸಿಕ ಮುಸಿಂದು ಚಿನಾರ ಬೋಯಿವೆ ವಿಪ್ಲೋದರ ಬೋಯಿವೆ ಚಿಕನಾರ ಬೋಯಿವೆ ವಿಪ್ಲೋದರ ಬೋಯಿವೆ ಇನಮಂತ ಪ್ರಭು ಬಾಕ್ಯ ಚಿನ ಕಾಜಿ ತಿನಿಚಿ ಇಂಗ ಅಪುಕುವ ಕಾಜಿ आपे आलोके परित्याग कांते 8 वाक्य रचना बने लेखना। हे मोर पुत्र तुमो पितार उपदेश सुनो ओ तुमो मातार आदेश परित्याग करो नहीं कहछि। मातार आदेश आमे कोन करबा नहीं? परित्याग करबा नहीं। तांकर कथा तांकर आदेश हमर कोन हेबु 9 पदर लेखा अछि जेतु ताहा तुमरो अनुग्रहजनक शिरभूषण कहछि। अनुग्रहजनक कौन? शिरभूषण। अनुग्रहजनक शिरभूषण ओ गलादेशर हार स्वरूप कहछि। हटोरिया चिकना लेखा ईश्वर लेखा फुल हार लेखा हवे ना इंगा फुकुआ काजी आबु मन कोआ हटोरिया ईश्वर लेखा तो इना मनते उडी मुडी हमको आबु मन को इंगा फुकुआ काजी आबु काबू पूरी परमिना आको आकाजी कबो ओ मानती है आको आकाजी आबु निदो हटोरे ईश्वर लेकाबु चिके केते बा ईश्वर केते होबा 10 पद पढि दियंतु। हे मोर पुत्र पापी माने पाप कर्म करबाकू बोल पांती एवं सेही परि लोक माने तुमको कुकार्य कराइबाकू प्रवर्ताइबे समानकू तुमर संपत्ति दियो नाही। हां प्रभु को वाक्य कोन को हे मोर पुत्र पापी को गण तुमको
ପାପୀଗଣ ତୁମକୁ ଫୁସୁଲାଇଲେ ତୁମ୍ଭେ ସହମତ ହୁଅ ନାହିଁ କହୁଛି। କଣ ହୁଅ ନାହିଁ? ସହମତ ହୁଅ ନାହିଁ। ପାପୀ ମାନେ ତୁମକୁ କଣ କଲେ? ଫୁସୁଲାଇଲେ କହୁଛି ହେଲା। ତୁମର ଦୁଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ କଣ କରିବେ? ତୁମ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଫୁସୁଲାଇବେ ହେଲା। କଣ କରିବେ? ଫୁସୁଲାଇବେ। ସେମାନେ କହିବେ ଚାଲ ନା ଟିକେ ସେଠିକି ଯିବା ଯୋଉଠି ଖରାପ କାମ କରିବା ପାଇଁ ହେଲା। ଚାଲ ନା ଟିକେ ମତେ ସାଙ୍ଗ ଦେ, ତୁ ନ କଲେ ପଛେ ନ କରି ମତେ ଟିକେ କଣ କର, ସାହାଯ୍ୟ କର, ମତେ ଟିକେ ସାଙ୍ଗ କର। ଚାଲ ନା ଟିକେ ସେଠିକି ଯିବା, ମତେ ଖାଲି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ମତେ ଟିକେ ସାଙ୍ଗ, ତୁ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବୁ କହିବେ ହେଲା। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କଣ କୁହେ? ହେ ମୋର ପୁତ୍ର, ପାପୀଗଣ ତୁମକୁ ଫୁସୁଲାଇଲେ ତୁମ୍ଭେ ସହମତ ହୁଅ ନାହିଁ କହୁଛି। ପାପୀଗଣ ତୁମ ମାନଙ୍କୁ ଫୁସୁଲାଇବେ, ଫୁସୁଲେଇକିରି କହିବେ ହେଲା। ହେଲେ ତୁମେ ସେଇ କଥାରେ ତୁମେ କଣ କୁହ ନାହିଁ କହୁଛି? ସହମତ ହୁଅ ନାହିଁ କହୁଛି। କଣ ହୁଅ ନାହିଁ? ସହମତ ହୁଅ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ କଥାରେ ତୁମେ ମାନିବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ କଥା ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ସେଇମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିକି ଯଦି ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଜଣେ ଚୋର ନ କରିଲେ ବି ହେଲା, ଚୋରକୁ ଯଦି ସାଙ୍ଗ ଦେବା ତାହେଲେ ସିଏ ତାକୁ କଣ କହିବେ? ଇଏ ବି ଜଣେ କିଏ? ଚୋର ହେଲା। ଚୋର ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଚୋର ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲେ ମାନେ ତୁ ବି ଚୋର ନା ନାହିଁ? ଚୋର। ତ ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ ଯେ ସେ ପାପୀଗଣ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଫୁସୁଲାଇବେ କହୁଛି, ଫୁସୁଲାଇବେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ କଥାରେ ତୁମେ ସହମତ ହୁଅ ନାହିଁ କହୁଛି। ପିଲାମାନେ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବେ ହେଲା। ଆମର ବିଶ୍ୱାସୀ ପିଲାମାନେ ଶୈତାନ ସେମାନଙ୍କୁ ପାପରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରୀକ୍ଷା ଆସେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାଧ୍ୟମରେ। କା ମାଧ୍ୟମରେ? ସାଙ୍ଗସାଥି ମାଧ୍ୟମରେ। ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନେ, ତୁମର ସାଙ୍ଗମାନେ ସେମାନେ ସଂସାରୀ ଲୋକ, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଜାଣନ୍ତି କି? ଏଇ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ, ସେମାନେ ଏଇ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ମାନେ ଶିଖେଇବା ଦରକାର। କଣ କରିବା ଦରକାର? ଶିଖେଇବା ଦରକାର। ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଭଲ ରାସ୍ତା କୋଉଟା, ମନ୍ଦ ରାସ୍ତା କୋଉଟା, ସେ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବେ। ଆଉ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଯଦି ତୁମେ ଚାଲିଗଲ ତାହେଲେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ପାପୀରେ ଗଣିତ ହେବ, ତୁମେ ବି ଦୁଷ୍ଟରେ ଗଣିତ ହେବ। ତେଣୁକରି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ ଯେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ତୁମେ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ଯେତେ ବୁଲେଇ ପିଛିଲେଇଲେ ବି ସେମାନେ ଏଇନା ତ ଦଶହରା ଛୁଟି ନା, କଣ ଛୁଟି? ଦଶହରା ଛୁଟି। ସାଙ୍ଗମାନେ କହିବେ ଆଉ ଏଇନା ତ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଇଛି, ସାଙ୍ଗ ଆମର ଘରକୁ ପଳେଇବା, ଆମେ ମୀନା ବଜାର ଟିକେ ବୁଲିଦେବା। କଣ ବୁଲିବା? ମୀନା ବଜାର ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା। କହିଲେ ତୁମ ମାନେ ଯିବ କି? ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି, ତୋ ହାତରୁ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପଇସା ଦେବି, ଖାଇବା ପିଇବାର ଗାଡି ଭଡା ଆରମ୍ଭ କରିକି ସବୁ କିଛି ମୁଁ ବହନ କରିବି। ଆଉ ତୁ କାଲି ପଳେଇ ଆଏ। ବାପା ମା କି କହିଦେବୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଘର ଯାଉଛି। ଆଉ କା ଘର ଯାଉଛି? ସାଙ୍ଗ ଘର ଯାଉଛି। ଏମିତି ବି କେତେକ ଝିଅ ମାନେ କୁହନ୍ତି ହେଲା, ତୁମର ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ କହିବେ। ତ ସେମାନଙ୍କ କଥାରେ ତୁମେ ଯିବ କି? ନାଇଁ, ଯିବା କଥା ନାହିଁ ହେଲା। ଯେତେ ବୁଲେଇ ପୁଛିଲେଇଲେ ମୁଁ ଏଇ କିଣିଦେବି, ସେଇ କିଣିଦେବି, ଏଗା କରିଦେବି, ସେଗା କରିଦେବି କହିଲେ ବି ତୁମେ ଯିବ ନାହିଁ। ତୁମ ହାତରୁ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ନାହିଁ କହିଲେ ବି ତୁମେ ଯିବ ନାହିଁ। ସବୁ ଗାଡି ଭଡାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଖାଇବା ପିଇବା ଆଉ ଯେତେ ବି ସେ ମୀନା ବଜାରରେ ଯାହା କିଛି ତୁମର ପସନ୍ଦ ହେବ ମୁଁ କିଣିଦେବି କହିଲେ ବି ତୁମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ କଥାରେ ତୁମେ ସହମତ ହବ ନାହିଁ। ନହେଲେ ସେମାନେ ବୁଲେଇ ପୁଛିଲେଇବେ ହେଲା। କଣ କରିବେ? ବୁଲେଇ ପୁଛିଲେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମ ମାନଙ୍କୁ କହିବେ ଆଏ ନା ସାଙ୍ଗ ପଳେଇ ଆ, ଦିନେ ତ ରହିବୁ, ବେଶୀ ଦିନ ନାହିଁ ହେଲା, ଦିନେ 2 ଦିନ ରହିବୁ। ଦଶହରାଟା ବର୍ଷ ଯାକ ତୁ ସେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛୁ, ଆଉ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ମୀନା ବଜାରଟା ବୁଲିଦେବା କହିଲେ ତୁମେ ପଳେଇବ କି? ଆମର ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଂସାରିକ ବସ୍ତୁ ଆଉ ସାଂସାରିକ ଯୋଉ ଅଭିଳାଷା ସେ ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ସବୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଟା ଠିକ ନୁହେଁ। କଣ ନୁହେଁ? ଠିକ ନୁହେଁ ହେଲା।
ସେଠି ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଥିବେ। ତ ତେଣୁକରି ମନେ ରଖିବେ, ଆଉ ସେମିତି ଯେତେ ବୁଲେଇ ପୁଷିଲେଲେ ବି ତାଙ୍କ କଥାରେ ତୁମେ ଚାଲିବ ନାହିଁ। 11 ପଦ ବି ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେହି ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ କହିପାରନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସ, ଆମେମାନେ ରକ୍ତପାତ କରିବାକୁ ଚାହିଁବକୁ, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ମାନଙ୍କୁ ବିନା କାରଣରେ ଧରିବାକୁ ଗୁପ୍ତରେ ଲୁଚି ରହିବେ। ସେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବେ ହେଲା? ସେମାନେ ଯେବେ କୁହନ୍ତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସ କହିବେ। ସେମାନେ କଣ କହିବେ? ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସ। ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସବୁଆଡେ ଡାକିବେ ହେଲା। ହୁଏତ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ସେମାନେ ରକ୍ତପାତ କରିବା ପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଡାକିବେ। ଯେ ତୁମେ ଯଦି ସେଇ କାମରେ ନ ଗଲେ ବି ତୁମେ କହିବ ଯେ ଆସ ନା ଆମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା ପର୍ବ ଜାଗାକୁ, ଆସ ନା ମୀନା ବଜାରକୁ ଯିବା, ଏମିତି ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିବେ ହେଲା। ସେମାନେ ଯେବେ କୁହନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସ, ଆମେମାନେ ରକ୍ତପାତ କରିବାକୁ ଚକି ବସୁ, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ମାନଙ୍କୁ ଅକାରଣରେ ଡରିବାକୁ ଗୁପ୍ତରେ ଲୁଚି ରହୁ। ହୁଏତ ତୁମେ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ତପାତ କରିବା କହିଲେ, ଲୋକକୁ ମାରିବା କହିଲେ ତ ଯିବ ନାହିଁ ନା, ଯିବ କି ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମକୁ ଡାକିବେ, ଅନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଡାକିବେ। ସେମାନେ କହିବେ ଆସ ଆମେ ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଯିବା କି କଣ କରି ଯିବା, ଏମିତି ଯଦି କୁହନ୍ତି ତାହେଲେ ତୁମେ ମାନେ ଯିବ କି ନାଇଁ? ବିଲକୁଲ ଯିବ ନାହିଁ ହେଲା। ସେଟା ଯାତ୍ରା ପତ୍ର ଆମର ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେଟା ଠିକ ନୁହେଁ। ସେଟା ସେଇ ଜାଗାକୁ ତୁମେ ଯିବ ନାହିଁ। ଯେତେ ବୁଲେଇ ପୁଛିଲେଇକି କହିଲେ ବି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ତୁମେ ଯିବ ନାହିଁ। ତ ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ସବୁବେଳେ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଆଉ ବାପା ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ସବୁବେଳେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ଯୋସେଫଙ୍କ ପରି ରହିବା ଦରକାର। ଯୋସେଫ ଯେମିତି ସେଇ ରାଜାର ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଯେତେ ବୁଲାଇ ପୁଷିଲାଇଲେ ବି ସିଏ କଣ କଲା କି ନାଇଁ? କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି ସେଟା? କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି? ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହେଇଛି ନା, 39:7 ପଢିବା ତଳକୁ ହେଲେ ପାଇପାରିବା ହେଲା। ଏଇନା ସମୟ ନାହିଁ, ପଢିବା ନାହିଁ, ଘରେ ପଢିବେ ହେଲା। ଯୋସେଫଙ୍କୁ ସେ ପଟିଫର ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ କେତେ ବୁଲେଇ ପୁଷିଲାଇଲା, କଣ କଲା? ବୁଲେଇ ପୁଷିଲାଇଲା। ଯୋସେଫ ତ ପୁରା ପିଲା ସମୟରେ ପୁରା ଚିକଚିକିଆ ଦେଖା ଯାଉଥିଲା, ପୁରା ବଢିଆ ଏମିତି ସଲିଡ ପିଲା ଭଳି ଦେଖା ଯାଉଥିଲା। ଆଉ ସେ ପଟିଫର ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଦେଖିକି ସିଏ ଲୁଗେଇ ଲାଗିଲେ। କଣ କଲେ? ଲୁଗେଇ ଲାଗିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ସିଏ ପଟେଇ ପକାଉଛି ହେଲା, ଆଉ ତାକୁ କେତେ ବୁଲେଇ ପୁଷିଲେଇଛି ତାକୁ। ସେ ଯୋସେଫ କଣ ତାର କଥାରେ ରାଜି ହେଲା କି ନାଇଁ? ସେମିତି ତୁମର ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ତୁମକୁ ବୁଲେଇ ପୁଷିଲେଇବେ ହେଲା। ତୁମକୁ ତୁମର ସାଙ୍ଗସାଥି ହିଁ ତୁମକୁ ପାପରେ ପକାଇବେ। ସାଂସାରିକ ପିଲା ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କୁଆଡେ 15 ବର୍ଷ ହେବେ କି ନ ହେବେ, 12-15 ବର୍ଷ ହେବେ କି ନ ହେବେ ବୟସ, ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଛରେ ଦୌଡେଇବେ ହେଲା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି କଥା ହେବା, କୋଉ ପିଲାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ, ଏମିତି କରିକି କୁଆଡେ ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ନଥିବେ ସେମାନେ କୋଉ ପିଲା ଧରିକି ପାର ହେଇଯିବେ। ପାର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ସେମିତି ଆପଣ ମାନେ ହେବେ ନାହିଁ ହେଲା। ଏନକା ଆମମାନଙ୍କ ଆଲୋକ ବାହିନୀ, इनको काको आदान, इनको परमेश्वर विषय के काको आदान भल मंद से किसी जानती नहीं। तो से मानक परी आम मानकर विश्वासी पिला से नीति रास्ता दौड़बने से नीति बाट दौड़बने से हुए तो जानती नहीं बोलिकी से नीति कार्य करते आउ से जेकोसी पिला संगे भी से कथबार्ता होकरी बयस सीमा देखिबे नहीं, तापर से अन्य काम पाप कार्य सब करती। आम मान गाँव में आपण मैंने देखी उदाहरण स्वरूप से उड़ीसा रे नवम श्रेणी पढ़ुची पिलाटा आउ झील पिला से नवम श्रेणी पाठ पढ़ुंट कौन से पाठ पढ़ुंट आने अलग पाठ पढ़ीदे ना तापर ना से पिलाटा को से झीलटा को आनिक बाप घर गतैले ना ना एमती एटा कौन सभाजनक कथा कि केते निंदक ना
केते अपमानजनक कथा सेमिति तुमे केबे हेले भी भूल भाल करिवो नै जम्मारे भी केबे हेले भी भूल भाल करिवो नै हैला सेमिति जदि भूल भाल करिवो ताले परमेश्वर तुमको कोन करिवे जानछो कोन करिवे चुमा मारिवे आउ तबे कोन करिवे पूरा अग्निकुंड भीतर को पिंगे हैला सेमिति कार्य जम्मारे भी करिवे नै सेमिति भूल भाल कार्य जम्मारे करिवे नै पिला झियो माने समस्त ध्यान पूर्वक सुनिवे वाक्य आधारित जीवन बीतेबे प्रभु को भय करिवे बापा माँ माने देखुनांती बोल कि राति अधरे जाइकिर तुमे से उल्टा पलटा कार्य करबो नै पाप कार्य करबो नै नहेले बापा माँ को तुमे टोकी देई पारिबे हैला गुप्त आकार तुमे जीवो अंधार राति रे जीवो किंतु परमेश्वर अंधार रे भी राति रे भी जोटी गले भी प्रभु सब आले देखंती तुमे सेमिति काम कले दिने प्रभु तुमको छाड़िबे नै निहाती भाव अग्निकुंड भीतर को फिंगी देवे सेतबरे मजा नेउता से समय रे तो हमर विश्वासी पिला भाई भौणी माने समस्ते सेमितिया पाप कार्य केबे हेले भी जीवन है पाप रास्ता को केबे हेले जीवन है पिला माने कोन पई हॉस्टल रहउचंती प्रभु को वाक्य भल भाव रे तुमे जाननो केते बरे केमिति आसुचो आ प्रभु को वाक्य एते तुमे सुनुना तेनु करी प्रभु को भय करिवो आ तुमे सेही सांसारिक झियो पिला मानन को परी हेबो नै हैला आमे 2 मास की 3 मास पूर्व आमे देखिथिलु गोटे झियो नवम श्रेणी झियोटा ना चुआर मा आइतिला पिलार मा आला कोन हैला पिलार मा आइतिला ना 10 ना केतेरे पडुतिला झियोटा परीक्षा देबा समय रे तो सेईटा कोन सदाजनक कथा की भलो कथा की सेटा नहीं बिल्कुल भलो कथा नहीं सेटा पूरा गुणीय योग्य कथा तो तेणु करी पिला माने झियो माने समस्ते प्रभु को वाक्य आधारित जीवन बीतेबे पवित्र जीवन बीतेबे आशीर्वाद पाइबे बापा मां को कथा सुनिबे बापा मां को कथा को केबे हेले तुमे अमान्त्य करिवो नै तो तेणु करी प्रभु मानकु प्रभु वाक्य द्वारा मानकु समस्त को संगे कथा होते आमे केमिति जीवन यापन करे पिला मानक पई प्रभु वाक्य देंती बापा मां मानक पई भी समस्त को पई प्रभु मानक शिक्षा देंती केही भी प्रभु को वाक्य रे बड़ न हैला बापा मां माने भी बड़ न शिक्षक शिक्षक बड़ न पाड़क पास्टर माने भी बड़ न प्रभु को वाक्य रो तेणु समस्त को प्रभु को वाक्य मानिबा को पड़िबो प्रभु को वाक्य अनुसार जीवन बीतेबा को पड़िबो केबे हेले भी सेमिति आपण माने भूल भाल कार्य करिवे नै पिला माने जम्मार सेमिति भूल रास्ता को पड़ेबे नै तुमे केबे हेले भी चिंता करिवो नै जे मु टिके जाई देखिबी मु टिके कथा हे देखिबी जम्मार भी सेटा चिंता करिवे नै तोरे जदी सेठी लागि गलो ना ताले तुमे आ पछी को फेरी पारिबो नै डेंजर सेटा हैला पूरा फेबकुल ओटा परी सेटा तोरे जदी से ओटार लागि गलो ना आ चढ़िबा पई मुश्किल अछि तेणु करी सेमती चिंता भी करिबो नै सेटा केबे हेले जीवन रे चिंता भी करिबो नै हैला तो ठीक अछि प्रभु आज आम को सुंदर भाव रे वाक्य देले पिला माने समस्त मन रखिबे आ प्रभु को वाक्य अनुसार प्रभु को विधि व्यवस्था अनुसार तुम जीवन यापन करिवो बापा मां को कथा मानिबो अमानति करिवो नै नहले दिने नरक जीवा को पड़िबो कर जीवा को पड़िबो नरक जीवा को पड़िबो बुझियाला समझानबो केना को समझान कौन बुझिले हम प्रभु को वाक्य रे कौन बुझिले खराब कार्य करबा नै कोन करबा नै खराब कार्य करबा नै दुष्ट कार्य करबा नै पाप रास्ता को जीवा नै हैला समस्त पिला जियो माने मन रखिबे तो ठीक अछि प्रभु आज मानव को सुंदर वाक्य देले और ए वाक्य द्वारा प्रभु समस्त को आशीर्वाद करंतु।